समस्त श्रोताबंधु को मोर अशेष अभिनंदन और शुभेच्छा। छोट पिला मानू मोर आशीर्वाद। पिला माने मु आज गोटे गप कहबी। गपटर नाम हूँ आशीर्वाद। दिने शिव और पार्वती कैलाश रे बसी बेले गोटे पटु नारद नारायण नारायण कही वीणा बजाई शिव पाखरे पहुँचले। सेतिकी बेले राघव दास नामक जड़े गृही सन्यासी आसी शिव पाद तले साष्टांग प्रणिपात करी भूमि रे शोईगले। राघव दास शिव को अनुरोध कले, हे आशुतोष, हे भोला महादेव, हे देवदेव महादेव, हे नीलकंठेश्वर, हे चंद्रशेखर, हे शशिभूषण, आपण मोर मागुणी को दयाकोरी पूरण करंतु। शिव पचारे तुम कौन मागुणी अच्छे? राघवदास कहले, आज्ञा आमर संतान नहीं। शिव किछि समय चुप रहिले। किछि समय चुप रहा पर कहले, किछि समय से भाविले, कहले तुम भाग्य तो पुत्र संतान नहीं। राघवदास दुखित हेले। एक कथा सुनी नारद कहले, आशुतोष आपणकर ना आशुतोष, आपण अकर्म कर्मदायक। कर्म न कले मध्य आपण को भक्त जदि कहीं किछि मागे आपण ताकू जल्दी शीघ्रता प्रदान करती। एपरी असुंदर कथा राघवदास कहीं कहते? आपण तांको किछि वर प्रदान करंतु। शिव कहले तांकर तो भाग्यर नहीं, मुझे कौन करी? नारद कहले, अकर्म कर्मदायक आपण वर दिंतु, तापर कर्म करने कथा जे से माने कर्म करेंगे। किछि समय पर पुणी शिव भाभी कहले, ठीक अच्छे राघवदास, तुम गोटे संतान तुम्हें प्राप्ति कर, किंतु से संतानटीर आयुष मात्र 1.5 वर्ष हम। राघवदास तो संतान पाई बहुत आकुल थिले, तांकर गोटे संतान हो, से आउ किछि न भाबी बरंकर शिव ठारू एक कथा शुणिक शिव को पुणी साष्टांग प्रणिपात करिकरी से सेठारु चलीगले। तापरे तांको स्त्री को डाकिले, तांको स्नेहर आलिंगन कले, कहले मु शिव पाखक जाइथिले, एमती नारद भी आसथिले, आ से मते एमती वर प्रदान करिसंती। उभय कथबार्ता हेले। समय से दिनटी राति बहुत भलरे तांकर कटिला। 2-3 मास पर जना पड़ा जे तांकर स्त्री गोटे संतान को जन्म देवे। तांकर स्त्री खुशी हो गले। यथा समय रे, ठीक समय रे तांकर गोटे पुत्र संतान जन्म है। पुत्रटी को पाई माँ बहुत खुशी हो गले। माँ शिशु पुअटी को एते स्नेह पाली थांती, ताकू तिले हेले तांको पाखरु अंतर करू न थांती, अर्थात ता पाखरे से सबल रही थांती, तांको कोलरे ताको सबल धरी थांती। घर काम अल्प टिके सारी दे से पुत्र संतान पाखरे सबु बेले तांकर मन खुशी रे समय कटाउ थांती। कहतांती, हे रे गंठी धन, रे मोर हृदयर तारा, रे मोर आखिर तारा, रे हृदयर गंठी धन, मु तते पाई बहुत खुशी। शिव मते शिव पार्वती मते तते देइचंती, तेणु मु बहुत खुशी अच्छी बापा। आ तू बड़ हेले भल पिला हेबू, जश कीर्ति अर्जन करबू, तू मोर गलार हार, एमती कहीं सब बहुत खुशी रे पुओटी को गेल करथांती। बापांकर तो श्रद्धा भी हवा स्वाभाविक, तेणु से भी ताको बहुत भल पाता। स्वाभाविक भाव में तांकर समय बढ़ी चलता। पुओटी धीरे धीरे बड़ है। धीरे बड़ है टिके टिके धरी धरिकी चलला। तापर किछि दिन पर से चलला। से देखिला, आगुरु से जो शोई रोला देखी पार नथला, से देखिला जे तार बापा घर को जी गुरुजन आसुचंती, अतिथि आसुचंती बा बंधुबांधव आसुचंती, तांको से पाद छुई मुंड लगाई प्रणाम करुचंती। पुओटी से कथा देखिकरी घर को कई अतिथि आसिले बा गुरु बड़ लोक आसिले, गुरुजन आसिले, बंधुबांधव आसिले, से समस्त को पाद छुईकरी प्रणाम करुथिले। से माने ताको आशीर्वाद करुथिले जे तू आयुष्मान भव, यशस्वी हुआ। एमती तांकर समय गढ़ी चलला। राघवदास किंतु तांकर स्त्री कथा कही नथिले। जेतेबेले वर्षे पर हेगला, से तापर तांकर स्त्री को कहले, शिव मते एमती कहिथिले जे तुमकर संतान नाही भाग्य रे। तापर कहले जे तुमर संतानटी जदि जन्म हबो ताहले तार मृत्यु 1.5 वर्ष रे हेबो। तांको स्त्री बहुत मन दुख कले, उभय बहुत मन दुख कले, किंतु धैर्य शक्ति पाइबा पई शिव पार्वती को प्रार्थना करुथांती, आमको धैर्य शक्ति दियो, केमिति आमे समाज रे रहबो, केमिति आमको शक्ति मिलिबो, आपण दया करिबे, आमको शक्ति धैर्य दियंतु।
ଆପଣ ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁବେଳେ ଥାଉ। ଦିନେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାତ୍ର ବାକି ଥିଲା। ସେଦିନ ସକାଳ ପାଇଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ନାରଦ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ପୁଅଟି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ପ୍ରଣାମ କଲା। ନାରଦ କହିଲେ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଭବ, ଯଶସ୍ୱୀ ଭବ, କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଭବ। ତାପରେ ପୁଣି ନାରଦ ଭାବିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତ ଏଇ ପୁଅର ତ ହେଉଛି ଆୟୁଷ ମାତ୍ର 1.5 ବର୍ଷ, ମୁଁ କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଭଲ ବୋଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ପହଞ୍ଚ ବୋଲି ମୁଁ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲି। ତାହେଲେ ମୋର କଥା ତାହେଲେ ଅନ୍ୟଥା ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ମୋର ତ ନାମ ଆଉ ରହିବନି, ମୋତେ ତ କେହି ନାରଦ ବୋଲି ଦେବର୍ଷି ବୋଲି ଆଉ କେହି ମାନିବେନି, ମୋତେ କଥା କହିବେନି, ମୋର ନାମ ଲୁଚିଯିବ। ମୁଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଭାବିକିରି ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି କହିଲେ, ମର୍ତ୍ତମଣ୍ଡଳରେ ରାମ ନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରାହେଉଛି, ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ବ୍ରହ୍ମା ବହୁତ ଖୁସିରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ନାରଦ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଠିକ୍ ସେମିତି କହିଲେ, ଯେମିତି କହିଥିଲେ ଯେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଏମିତି ରାମ ନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ବି ହେଉଛି। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ମୋର ପିତା ବି ବାହାରିଛନ୍ତି ଯିବାକୁ। ବିଷ୍ଣୁ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକରି ଆସିଲେ। ନାରଦ ପୁଣି ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ଠିକ୍ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ରାମ ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଶିବ ବି ଆସିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ପରେ ପୁଅଟି ତାଙ୍କୁ ପାଦ ଛୁଇଁକରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ପ୍ରଣାମ କଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଭବ, ଯଶସ୍ୱୀ ଭବ, କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଭବ କହିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ବି ଠିକ୍ ସେୟା କହିଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସେ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ବିଷ୍ଣୁ ବି ତାକୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶିବ ଆସିଲେ। ଶିବ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପିଲାଟି ତାଙ୍କୁ ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। ସେ ମହାଦେବ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ତୁ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଭବ, ଯଶସ୍ୱୀ ଭବ, ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଭବ, ମାନେ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚି ତୁ ସଂସାରରେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚ। ତାପରେ ଶିବ କିନ୍ତୁ ଭାବିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ଏକୁ ତ ତାକୁ ଭାବିଥିଲି ଯେ 1.5 ବର୍ଷରେ ଏହାର ମୃତ୍ୟୁ, ମୁଁ ତ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେଲି। ତାହେଲେ ଆମର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦେବତା ବୋଲି କାହିଁକି ମାନିବ? ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛି, ମୁଁ ତ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇସାରିଛି। ତେଣୁ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କୁ ବି ଶିବ ସେ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ 3 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକିରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ତୁମେ ଆମ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଆସ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିବା ପରେ ସେ କହିଲେ, ଆପଣ ଏଇ ପୁତ୍ରଟିକୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ବର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ସେ ଜୀବନ ତାର ଯେମିତି ରହିବ। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ବର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାପରେ ଶିବ, ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ନାରଦ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଫେରିଗଲେ। ନାରଦ ବି ଖୁସିରେ ବୀଣା ବଜାଇକି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହିକରି ଫେରିଗଲେ। ତାପରେ ସେଇ ପୁଅକୁ ନେଇ ସେ ରାଘବ ଦାସ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କଲେ। ଗୃହୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପରିକା ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୃହୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଯଦି ବିନା ଭାବରେ କାହାକୁ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା, ଭକ୍ତି ଭରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ଭକ୍ତି କରିବା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ, ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ଗୁରୁଜନମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଆଶୀର୍ବାଦର ମହିମା ଏହିପରି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜୀବନରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ବିନୟ, ବିବେକ, ବିଚାର ଅନୁସାରେ ସଂଯତର ସହିତ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ରହୁଛି।